Gagambang Jerby versus aking gagambang Jerby. Gwa, motherfucker. Abot na mapagwaan ba? Meron na bro. Give me that motherfucker. Abot na. Tangan na mga. Ara na bro. Sa Ara naman na daw bro. dito guys, ng Jerby o ng Jerby. Ay, hindi. Bong! Puto si Sa bro! Putos si bro. Ara. Tama na guys, tama na guys. Ara tama putos na bro. Oh. Na. Ano maputos guys. Lapit na lang na naputos. Ara guys. Oh. Lapit na lang na naputos guys. Last guys, last. Ara, gutom ko ron ng isa ba na Jerby bro. Last na lang ito guys. Laki-laki guys, oh. Ang laki-laki talaga. Tisingan ko din ni post sa YouTube guys. Last na lang ito guys, last. Maputos na sila lewat guys. Last na lang talaga ito guys, last. Last bro. Wait lang guys. Mamatay abin ng damang ko kung hindi ko mabawayo na. Mayambal ko sa iyo guys. Tong camel sang migo ko ay si Clyde guys. Napatay. Hindi naman walaan sino nakapatay. What the fuck? Ako nakapatay guys. Patay sa nga akong Jerby guys. Bago lang kani dating. Ano doon? Kagipaw. Guys, i-post ko na sa YouTube kag tong isa lapit na lang na putos kay Arbe. No guys. Ipa-post ko guys. Oh my god, nag-post. Ano, last na lang ito guys. Mag-aaway na sila di guys. Guys, may kapag putya na eh. Parapiton ko guys. Parapiton ko ang camera. Rong gumirong. Ito guys, ito malakas talaga ito guys. Oh. Para guys oh. Ayan guys, ayan guys. Oh. Ayan guys. Ano guys. Pero lapit na lang. Lapit na lang. Oh, wala, wait guys. guys. Guys, wait. Ano guys, ara na guys. Palapit na palapitan. Nice. Boom! Lapit na lang na putos guys! Sorry. Kidong ko luoy guys. Sorry oh. Wait lang, wala kagtan ba niya? Luya guys. Pero nakagtan guys oh. Kigig guys. Nagkiguro ni guys. Pero say hello in my YouTube. Eh!